David! David yun? Ba't naging David yun? David eh. Eto, atan! Si Adan nagbigay? Ba't binibigay ni Adan? Bakit madali, mabilis na? Apple yun. Noah! Jonah! Lumala mo iba si Jonah? Gusto ba yun? Isa yung lumala mo eh. Noah! Girls, manggulo kayo. Manggulo kayo. Noah! Mamaya manggulo ka. Walang ganyang karakter sa Bible. Sino yun? Isa! Ayaw! Pateo! Hindi! Minus 5. Sino yun? Gutom. Babae, lalaki! Bawal na ano. Iba, ibang style! Ano lalaki to? Samson! Verbal instead. Time's up. Joseph! Nakapil lang yan. Pedro! Tama. Peter! The beggar! Elijah! Sino yun? Makapinlak. Jude. Kamay! Okay, tama lahat. Ilan? Aman! Oh. Laki ba? Girls, sabi niya lang. Girls. Sino yan, Tim? Apple ba yun? Eva! Ano yun? Art yun, okay, magulo. Ay, kung hindi, umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Magdalene. Mary. Di. Laila. Darna! Lalaki ba yan? Si Thomas. Thomas and friends? Tom and Jerry. Sis, may tayo. Dali. Bakit yan? Mary Magdalene. Okay. Galing. Kanina pa yun eh. Kanina pa Mary Magdalene yan. Pwede magaling yung ganun lang? O, syempre. Ganun kami tagagaling. May earphone? Look! Ay, Dr. Siluk. Dali. Ano ba? Sige, anong sumagot? Alin ka? Ako. Sige. Kami din. Maman! Jacob! Hindi ba kasama siya? Bakit yun? Quiet. Wala. 3, 2, 1. Game na, game. Pag hooray, nataas lang kamay. Ready? Go! Hooray! Pepe! Hooray! Hooray! Tanggal na. Upo na si Choi. O, tiglahan niyo daw kasi. Ay, go. Pepe! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Ah! Okay, bye-bye. Out sister na Luna. Hooray! Hooray! Pepe! Hooray! Pepe! Ah! Hooray!
Tagalog. Ginagamit ng kamay? Hindi nahawakan? Oo, hindi pwede lang. Nagagamit pa ng katawan? Bagay, nagagamit ng katawan. Sa ulo banda? Sa katawan banda? Hindi! Agay! Agay, tao! Wala sige pa, wala sige pa. Nangyayari! Hoy, lumayo ka ba? Hoy, lumayo ka. Oh. Ay, paano papasok ka? Ayan nyo. Macaroni! Malamig! Now. Tao? Hindi! Tungkol sa Pasko? Tayo? Hindi! Tao? Bagay? Regalo? Bagay, bagay. Pagtao? Tayo? Bagay ba talaga bagay? Ay, pumaluwala. Damit? Ilaw? Electrical? Salamin? Piano? Trumpet? Tap? Ang daya! Ang bayan? Wire? Wag kayo masasabi eh. Ito. Sige, magtanong ka na. Kasalanan. Ano yan? Pag-ibig. Dahilan. Mga emosyon? Kasalanan, pinako, kahoy. Ano ba? Martilyo. Ayun. May hudyo. Mga Thailand, bakit hindi mo ako si...